बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम गाफ़िरिज़ ज़म्बि व क़ाबिलित तौबि शदीदिल इक़ाबि ज़िल क़ौलि ला इलाहा इल्ला हु इलैहिल मसीर। मा युजादिलु फ़ी आयातिल्लाहि इल्लल्लज़ीना कफ़रू फ़ला यग़रुरक तक़ल्लुबुहुम फ़िल बिलाद। कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूहिन वल अहज़ाबु मिन बअदिहिम व हम्मत कुल्लु उम्मतिन बिरसूलिहिम लियअख़ुज़ूहु व जादलू बिल बातिलि लियुदहिज़ू बिहिल हक़्क़ फ़अख़ज़्तुहुम फ़कैफ़ कान इक़ाब। व कज़ालिक हक़्क़त कलिमतु रब्बिका अलल्लज़ीना कफ़रू अन्नहुम अस्हाबुन नार अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्श व मन हौलहु युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम व युमिनून बिही व यस्तग़फ़िरून लिल्लज़ीना आमनू रब्बना वसिअत कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मन फ़ग़फ़िर लिल्लज़ीना ताबू वत्तबअू सबीलक वक़िहिम अज़ाबल जहीम। रब्बना व अदखिलहुम जन्नाति अदनिन अल्लती वअदतहुम व मन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। वक़िहिमुस सय्यिआत व मन तक़िस सय्यिआति यौमइज़िन फ़क़द रहिमतहु व ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू युनादौना लमक़्तुल्लाहि अकबरु मिन मक़्तिकुम अनफुसकुम इज़ तुदऔना इलल ईमानि फ़तकफ़ुरून क़ालू रब्बना अमत्तना इस्नतैनि व अहयैतना इस्नतैनि फ़अतरफ़ना बिज़ुनूबिना फ़हल इला ख़ुरूजिम मिन सबील ज़ालिकुम बिअन्नहु इज़ा दुइयल्लाहु वहदहु कफ़रतुम व इन युशरक बिही तुअमिनू फ़ल लिल्लाहिल अलिय्यिल कबीर हुवल्लज़ी युरीकुम आयातिही व युनज़्ज़िलु लकुम मिनस समाइ रिज़्क़ा व मा यतज़क्करु इल्ला मन युनीब फ़दउल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन वलौ करिहल काफ़िरून। रफ़ीउद दरजाति ज़ुल अर्श युल्क़िर रूह मिन अम्रिही अला मन यशाअु मिन इबादिही लियुनज़िर यौमत तलाक़ यौम हुम बारिज़ून ला यख़फ़ा अलल्लाहि मिनहुम शै लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार। अल यौम तुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत ला ज़ुल्मल यौम इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। व अंज़िरहुम यौमल आज़िफ़ति इज़िल क़ुलूबु लदल हनाजिरि काज़िमीन मा लिज़्ज़ालिमीन मिन हमीमिन वला शफ़ीइन युताअ यअलमु ख़ाइनतल अयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर वल्लाहु यक़ज़ी बिल हक़्क़ वल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिही ला यक़ज़ून बिशै इन्नल्लाह हुवस समीउल बसीर। अवलम यसीरू फ़िल अर्ज़ि फ़यंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना कानू मिन क़ब्लिहिम कानू हुम अशद्द मिनहुम क़ुव्वतन व आसारन फ़िल अर्ज़ि फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम व मा कान लहुम मिनल्लाहि मिन वाक़ ज़ालिक बिअन्नहुम कानत तअतीहिम रुसुलुहुम बिल बय्यिनाति फ़कफ़रू फ़अख़ज़हुमुल्लाह इन्नहु क़विय्युन शदीदुल इक़ाब। व लक़द अरसलना मूसा बिआयातिना व सुल्तानिम मुबीन इला फ़िरऔन व हामान व क़ारून फ़क़ालू साहिरुन कज़्ज़ाब फ़लम्मा जाअहुम बिल हक़्क़ि मिन इंदिना क़ालू क़ुतलू अब्नाअल्लज़ीना आमनू मअहु वस्तहयू निसाअहुम व मा कैदुल काफ़िरीन इल्ला फ़ी ज़लाल। व क़ाल फ़िरऔनु ज़रूनी अक़्तुल मूसा वलियदउ रब्बह इन्नी अख़ाफ़ु अन युबद्दिल दीनकुम औ अन युज़हिर फ़िल अर्ज़िल फ़साद। वक़ाल मूसा इन्नी उज़्तु बिरब्बी व रब्बिकुम मिन कुल्लि मुतकब्बिरिन ला युमिनु बियौमिल हिसाब। वक़ाल रजुलुम मुमिनुम मिन आलि फ़िरऔन यक्तुमु ईमानहु अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाहु वक़द जाअकुम बिल बय्यिनाति मिन रब्बिकुम व इन यकु काज़िबन फ़अलैहि कज़िबुहु व इन यकु सादिक़न युसिबकुम बअज़ुल्लज़ी यइदुकुम इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा मुस्रिफ़ुन कज़्ज़ाब। या कौमि लकुमुल मुल्कुल यौम ज़ाहिरीन फ़िल अर्ज़ि फ़मन यंसुरुना मिन बअसिल्लाहि इन जाअना। क़ाल फ़िरऔनु मा उरीकुम इल्ला मा अरा व मा अहदीकुम इल्ला सबीलर रशाद। वक़ाल अल्लज़ी आमन या क़ौमि इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम मिस्ल यौमिल अहज़ाब मिस्ल दअबि क़ौमि नूहिन व आदिन व समूद वल्लज़ीन मिन बअदिहिम वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल इबाद। व या क़ौमि इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम यौमत तनाद यौम तुवल्लून मुदबिरीन मा लकुम मिनल्लाहि मिन आसिम व मन युज़्लिलिल्लाहु फ़मा लहु मिन हाद। व लक़द जाअकुम यूसुफ़ु मिन क़ब्लु बिल बय्यिनाति फ़मा ज़िलतुम फ़ी शक्किन मिम्मा जाअकुम बिहि हत्ता इज़ा हलक क़ुल्तुम लन यबअसल्लाहु मिन बअदिही रसूला कज़ालिक युज़िल्लुल्लाहु मन हुवा मुस्रिफ़ुम मुर्ताब। अल्लज़ीना युजादिलून फ़ी आयातिल्लाहि बिग़ैरि सुल्तानिन अताहुम कबुर मक़तन इंदल्लाहि व इंदल्लज़ीना आमनू कज़ालिक यतबअुल्लाहु अला कुल्लि क़ल्बि मुतकब्बिरिन जब्बार। वक़ाल फ़िरऔनु या हामान इब्नि ली सरहन लअल्ली अब्लुगुल
أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق
فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون